बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इधर इस वक्त बैठक में बहस चल रही कि आलू के नान जड़े होंगे ने उन्होंने नाल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या गैस ज़्यादा होती है। तो ये पीछे अभी चल रहा था तो मैंने कहा कि वो मैं आपको बता दूँ। बाज नहीं आ रहे, काम शुरू होने लगा तो आलू वाले नान दो बट लगे ने आपस च कहना गैस बहुत ही होती है और एक कह रहा है कि जी नहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिन्होंने जो ज़्यादा होता है वो दसी जा रहा है। अच्छा जी, बात ये है कि मेरा ख्याल बैठ के बात करते हैं। आज बताने वाली बात है वो ये है कि वजाद साहब जो हैं वो आज आ नहीं सके, छुट्टी पर नींद पूरी कर रहे हैं। वो रात को वो हम सब के लिए वो कर रहे थे काम। हम सब से मुराद है कि हम सब वेबसाइट तो वो उनको उठाया गया, वो उठे, उन्होंने कहा कपड़े इस्त्री करो। कपड़े इस्त्री हो गए, उन्होंने कहा जी कि कपड़े इस्त्री हो गए ना तो वो भाइन है ही नहीं सन सुते इस वक्त विलायत साहब को उठाना गोया उम्मत मुसलमान को उठाना है। नहीं वो उम्मत मुसलमान कदी कदी जाग जाती है। अच्छा जी, बात ये है कि वजाद साहब होते तो ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि थोड़े से मैंने वो कहा भी था अपने व्लॉग में कि मैं दोस्तों के सामने ये नुक्ता रखूँगा कि यार ये एक तो जो पीटीआई ने जो कुछ कहा, मतलब उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, वो जो कुछ हो रहा है वो एक अलग बहस है, एक अलग चीज़ है। लेकिन यार एक ही होंदा है, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम बात करें इसके ऊपर कि कभी गद्दार जो है वो नून लीग बन जाती है यहाँ पे, कभी जो ये पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं। मतलब एक पार्टी गद्दार जड़ी रही एदी की वजह है मैं समझना कि जरा डोमिसाइल मोहतात रह दें। पहले इन्हें तो शुरू करने हैं सर, पढ़ लो टाटा ही पढ़ लो सर। हाँ, इस बार जरा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, हर बारी वैसे यही होता है कि नहीं थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। एक की जगह पोजीशन है ना, हाँ, वो हुकूमत तो कह रहे गद्दार है। ओके, पहले तो हुकूमत सिर्फ कहती थी ना, हाँ, मतलब इमरान खान हुकूमत में थे, हाँ, तो अपनी पोजीशन को गद्दार कहते थे। नवाज शरीफ साहब थे तो बीबी थी तो नवाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन बीबी को सिक्योरिटिस्ट कहते थे। इस बार गद्दार वाली गल होगी। हाँ, लेकिन सर पूरा वो अपने उस बयानी के साथ इमरान खान को जो हुकूमत में लेके चल रहे थे वही अब हुकूमत भी अपोजिशन को कह रही है आप भी गद्दार हो। और मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले से। पहले इल्ज़ामात जो लगते थे ना वो इल्ज़ामात में कुछ ज़्यादा वो नहीं होती थी, यानी कोई गद्दारी अल्फाज से तो नहीं होती, लेकिन अगर पकड़ लिए गए हैं शहबाज गिल साहब तो उनकी बातें जो है ना वो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक पकड़ में आती हैं। ओके, कि आप अपने एक इदारे के अंदर तकसीम करें, आप जो है वो जूनियर्स को कहें कि अपने सीनियर्स की को ऑर्डर ना ओबे करें, उसमें आइन और कानून की बात नहीं, उसमें इमरान खान की मोहब्बत की बात है। जो फ़र्क था ना, नवाज शरीफ साहब के क्लिप चलाते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं गैर आइनी हुक्म नहीं मानना आपने। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप चल रहा है, वो कहते हैं रिटायर्ड, हमें सियासत ना सिखाएं। ये नवाज शरीफ साहब ने कब कहा गैर आइनी हुक्म नहीं मानना? उन्होंने कहा था कि अपने गैर आइनी अहकामात जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ना माने। गैर आइनी अहकामात से मुल्क का होता है तबाही। हाँ, ये फर्क है थोड़ा सा। नहीं तो फिर शहबाज गिल तो सेम, फिर तो नहीं, शहबाज गिल साहब गैर आइनी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना सर। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी आर्मी के जो हवालदार से लेकर ब्रिगेडियर तक इमरान खान की मोहब्बत में गोडे गोडे भरे हुए हैं, और बाकी ऊपर वाले तो उनके आपने अहकामात नहीं माने, उसको आप बार बार सुने। अच्छा। अब अगर वो ठीक कह रहे होते तो सलमान इकबाल साहब बाहर जाकर नहीं बैठे होते। खुद बीबीसी पे आज जो रियाज सोहेल ने उनका कहीं नामालूम मकाम से इंटरव्यू किया है। ठीक है, नामालूम मकाम से व्हाट्सएप पर उनको सवाल भेजे या व्हाट्सएप कॉल है, वो लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर नामालूम मकाम पर। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें तो पता नहीं था कि वो क्या कहने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म होता है, ये प्रोड्यूसर बैठे होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, और पहला जो चेक होता है वो एंकर का होता है, बेशक न्यूज़ एंकर हो। और यहाँ पर तो सदफ जब्बार थी, सदफ अब्दुल जब्बार थी, सीजन सीनियर, और प्रोग्राम करती रही हैं। तो लिहाजा वो आप वो वाला मैं याद करवाना चाहता हूँ, जावेद लतीफ़ साहब जहाँ पे पकड़े गए थे पारस खुर्शीद के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे अगर मरियम को कुछ हो तो फौरन तासुरात बदल गए, दफ्तरां से क्या गल हो रही है बात पीछे, और फौरन पकड़ लिया था पारस खुर्शीद ने। और दूसरी बात है कि एक आध जुमले में कह के वो निकल नहीं गए थे। हाँ, लेकिन यार कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ऐसी 15 मिनट नहीं, देखिए हम हैं या नहीं है। हाँ, एक इदारा जो एक कानून के तहत चल रहा होता है ना, वहाँ एक बंदा 15 मिनट बोल रहा है,
यार कौन सा बीपर दुनिया जहान में 15 मिनट का किसी सियासी ये कौन सा कानून अदारा कौन सा कानून के मुताबिक चल रहा होता है? जो ARY वगैरह की बात कर रहा हूं। ओके, ओके, अब हम जाहिर है कुछ हाँ, कुछ जाहिर होते है, हैं ना, जाहिर, जाहिर, उसके मुताबिक सारा कुछ हो रहा होता हाँ है जी, ना। धमाके अब जाहिर शुरू अदालत में जाके साबित होने कि हुआ क्या है। मैं एक और बात बताता हूँ जी। एक और वाकया हुआ था। कुछ डिजाइन चीजें होती हैं ना, हम जर्नलिस्ट हैं, मतलब 27-28 साल मुझे हो गए, मेरा ख्याल इतना आपको हो गए, इनको जरा 30 साल हो गए होंगे, उनको 40-50 साल हो गए होंगे, ये भी इतने ही सीनियर हैं सारे। की करूँगा साढ़े नाल ਇਹਨੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 1853 ਦੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। अच्छा, अब गुजारिश इतनी है कि यार इतनी बारीकियों का तो हमें भी पता है। हाँ। ये बारीकी नहीं है तो सब सामने नजर आ रही चीज हाँ। कि हुआ क्या है। वो जो राणा सनाउल्लाह साहब ने एक गलती कर गए इसमें, उन्होंने कहा स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड नहीं था, नोट बनाकर प्रॉपर तैयार करके भेजा गया है प्रॉपर जो बातें की हैं। अब वो उससे इख्तलाफ करे, कानूनी है नहीं है, वो अदालतों में जाकर साबित होना है। लेकिन ये बाय डिजाइन था सारा कुछ। 15 मिनट ना टोकना। और दूसरी एक चीज आपको याद होगा, एक बाय डिजाइन एक और चीज हुई थी, एक लॉन्ग बूट आकर पड़ा हुआ था प्रोग्राम में, हाँ, याद है और आपको? पूरा प्रोग्राम पड़ा रहा था। नहीं, उठ के चले गए थे वो। नहीं वो हाँ, वो ठीक है। उठाया जा सकता था अच्छा, अगर नहीं, वो अच्छा, अब जवाब क्या था उस वक्त भी जवाब काशिफ अब्बासी साहब ने ये दिया था कि मैं सरप्राइज था। नहीं तो सरप्राइज पूरे पौने घंटे ही सरप्राइज था यार। अब इस प्रोग्राम हाँ, में वो उनको बोल देना चाहिए था। बोल देना चाहिए ना। मैं गुजारिश, इसके बाद भी भाई आपने एक दफा रख के अपना प्रोटेस्ट कर लिया, अब इसको नीचे हाँ, नीचे उतार इसके अब बाद गेस्ट उठ के चले गए थे, कायरा साहब थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये हुआ है, तो इसमें भी इन्होंने काशिफ साहब ने कहा कि जी हम सरप्राइज थे। सरप्राइज होता है ना, वो सडनली होता है कि अच्छा वो यार नहीं नहीं बंद करो खत्म करो इसको, कुछ नहीं होता, आपके हम ऑफ एयर जा रहे हैं जी, ब्रेक ले ले। लड़ाई चल रही होती है, गालम गलोच हो होती जाता है, एंकर क्या करता है, कामरान शाहिद ने कई बार कहा यार हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लड़ाते खुद ही हैं। लड़ा के जब उनको लगता है कि नहीं अब इस लड़ाई के बाद आगे जाके मामला गड़बड़ हो जाता है, कोई गालम गलोच हो रही है, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अब ब्रेक पे जा सकते थे, आप उनको टोक सकते थे, रोक सकते थे, कुछ नहीं किया। लेकिन इस मामले में हुकूमत ने जो गलती की है ना, गंद किया है, घटिया हरकत जो हुई है, वो हुई है उस खातून को उठाना। वो इजहार जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर के पास मोबाइल है, मोबाइल आपको चाहिए, उनके लिए छापे मारे। आप पुलिस वही करती है जो हमारे यहाँ बेल हो गई वैसे उस खातून की। सर जो भी हो नहीं मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं, बेल होना हो गया ना, डैमेज हो गया। हाँ, अब वो आप अगर एक काम करने जा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं, इदारों की इज्जत के लिए, तो इदारों की इज्जत खाक में मिला दी ये हरकत करके। कि एक औरत को, मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि हम देहाती लोग हैं ज्यादातर बैठे हुए, मेरा ख्याल है आपके अलावा नहीं, भट्ट साहब के अलावा, दोनों के अलावा नहीं सर, ये भी ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा हाँ, चलो, ओके, पेंडू नहीं कहीदा किसी ओके ओके पेंडू नहीं कहते। हाँ। सर वहाँ पे ये होता है कि कोई मुलजिम अगर पुलिस को मतलूब होता है, मुलजिम मुजरिम मफरूर जो भी, उनके डंगर, उनकी औरतें, उनके बच्चे सारे जाके लॉकअप में बंद कर देते हैं। ऐसे ही इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, वहां पर ये हरकत हुई है। तो अगर हम शहबाज गिल वाले मामले की बात कर रहे हैं तो फिर ये वाला मामला भी ज्यादा नहीं शहबाज गिल के देखे ना, ਵੇਖੋ ਨਾ कमजोर ਜਿਹੜਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtiyat ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ये था कि रियासती इदारा मतलब ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उसका तो उनको हमारा सीधा मौका, मतलब कदी जनाब मैं एक पार्टी ने रखी ਹੁੰਦੀ गद्दार, सियासत से दूर रहे। मैं सवाल है सी हाँ, सवाल ऐसी गल किसी मैं वही कहना कमजोर किसी और पास गई है। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे इस दफा ना पूछ लीजिए वो सीनियर सिटीजन है, नहीं सीनियर जर्नलिस्ट सर, सिटीजन ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰ बीमारी वही जैसे चुके गए सब। अच्छा सर प्लीज। नहीं देखिए बात ये है कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से बाज़ हलकों की तरफ से ये बात बड़ी तसरीह के साथ कही जा रही है कि FIA के अफसर जो है वो अदलिया नहीं बदलने दे रही। ठीक है। 17वें ग्रेड के अफसर का चार्ज जो है वो 17वें ग्रेड का अफसर जो है वो 20वें ग्रेड पे बैठा हुआ है FIA में। हाँ। और मेरिट पे जो लोग जिनकी रोटेशन में, जिन्होंने पुलिस में डेपुटेशन पे आना है, हाँ। और यहाँ पे सर्व करके फिर वापस जाना है, उनको नहीं आने दिया जा रहा। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है कि वो लोग किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए लगाए थे ना शहजाद अकबर ने, उनको भर्ती करके इमीडिएटली और लगाया। अब उसके ऊपर पंजाब में 70 से ज़ायद DMG ग्रुप के ट्रांसफ़र हो चुके हैं और अभी तक अदलिया के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी।
اور وہاں پہ ٹرانسفر کرنے نہیں دے رہے. سیم از جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے اندر ہے. آئی جی تو انہوں نے اپنا لگا لیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, نیچے تبدیلی کوئی نہیں آئی. تو ان کا یہ کہنا تھا, اب یہ کیس خراب نہیں کیا گیا تھا کہ جناب یہ لوگ کیس خراب کریں گے. یہ مجھے ایف آئی اے کے اندر سے بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے اندر بھی جو لوگ انویسٹیگیشن پہ لگائے جا رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیس خراب کرنا ہے. انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, انویسٹیگیشن کے اندر کڑوچ پھیرنا. اور وہ آپ کو کڑوچ پھرتا ہوا شہباز گل والے کیس کے اندر نظر آ رہا ہے باقاعدہ کہ کیس کو کس طرح خراب کیا جا رہا ہے. کیس بہت واضح تھا, ایویڈنس واضح تھی, وہ اس کو گھمائی جا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی دوسرے موبائل کے اندر, بھئی آپ کے پاس جو موبائل آ گیا ہے اس میں سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے. وہ کہتے ہیں ڈمی ہے, ٹھیک ہے, ڈمی بھی بڑھاتی ہے, اس کے اندر سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے. آپ کی آئی بی نے ان کی کنورسیشن بھی ریکارڈ کر لی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ ہمیں آف دی ریکارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جی سفیشینٹ ایویڈنس ہے, تو اگر سفیشینٹ ایویڈنس ہے تو دوسرے موبائل کو پھر کی سرچ مارنا نہیں. تو مطلب اس میں سوال پھر یہ جنم لیتا ہے, سوال یہ ہے کہ بیسیکلی جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر جو اہلکار ہیں وہ کسی موٹیو کے تحت اس کیس کو خراب کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اس سے اور ایک بہتر بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری مسلم لیگ نون کے دوسری صف کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی. پہلی صف میں ہی شامل ہوتے ہیں لیکن چلے, ہاں پہلی صف مائنڈ نہ کر جانو, پہلی صف جی پہلی صف ہی کر دیں. پہلی صف والے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی. وہ بڑے مطمئن تھے. انہوں نے کہا کہ کل ملا ان سے, انہوں نے کہا کل بیل اس کو جوڈیشل ہو جائے گا اس کا. اچھا, میں نے کہا کہ اتنی جلدی, ابھی تو آپ نے بہت کچھ برآمد کرنا ہے. انہوں نے کہا جو مقاصد حاصل کرنے تھے اس گرفتاری سے, یہ ڈانگ سٹا کھڑکانے سے, وہ حاصل ہو گئے, بلکہ اس سے بہت زیادہ مقاصد حاصل ہو گئے. اچھا, اب جو مرضی ہوتا رہے, ہمیں کوئی ڈر کے. اچھا, تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ پی ایم ایل این نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ حاصل کر بیٹھے ہیں. ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس خراب کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے. دوسرا پہلو بھی ادھر یہ ہے صورتحال. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مستقبل کے. بٹ صرف سوال ہوتے ہی ہوتا ہے, سوال ہوتے ہی ہوتا ہے. سوال مشکل ہے تے ڈومیسائل نمبر 1 نہ لڑا وہی پھسنا آ جا کے, تہاڈا مطلب ہے نا. تے لندن دا ویزا بھی کوئی نہیں, تے لندن جان جو کے پیسے بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. چلو میں دسنا چاہنا تانوں کہ تہاڈا سوال بالکل ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک وہی سسٹم رائج ہے جو اکبر اعظم کے دور میں تھا. ایک بادشاہ ہوتا ہے سر, اس کے آگے بہت سارے وزیر مشیر ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے جو ہے نا اپنی اداؤں کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے اس کا دل مولنے کی کوشش کرتے ہیں, دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جتے دل آ جاتا ہے انہوں کہتا ہے تو ہن دیوان ہے, تو وزیر اعظم ہے, رتن ہے, ٹھیک ہے. جی تو دل کھٹا ہو جاتا ہے انہوں کہتا تو اس پاسے کھلو یا کاکا ہوں تو حج کر تیرے پیڑا ویلا آ گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح چل رہا ہے. پاکستان کا ایک سر ہوتا ہے بادشاہ سلامت, اور اس بادشاہ سلامت کے گرد یہ سارے سیاستدان جڑے نا ٹپوسیاں مارتے پھر رہے ہیں کہ جناب ساڑی باری کدو, ساڑی باری کدو. یہ سسٹم جو ہے پاکستان کے اندر رائج ہے مسلسل, اور مجھے لگتا نہیں کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا. کیونکہ ابھی جن جماعتوں کے لیے, یا جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, سول سپرمیسی آئین کے مطابق سے چلنی چاہیے, ہم نے انہی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا, انہی کانوں سے سنا کہ جناب کس طریقے سے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی تھی, اس کے صدر صاحب وزیر اعظم بنے, انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آئی ایس ای کو وہ اختیارات دے دیے جو شاید صدر ان وزیر اعظم کے پاس اپنے پاس نہیں تھے. جی ٹھیک ہے, وہ اختیارات انہوں نے سونپ دی ان کو. اچھا, پھر ووٹ کو عزت پتہ نہیں کتنے چلے گئی. اب بھی اگر آپ دیکھیں, اگر میں رضی صاحب کی بات کو پکڑ لوں کہ رضی صاحب نے جن سے ملاقات کی ہے, مجھے اندازہ ہے, ویسے انہوں نے مجھے بتایا نہیں, میں اس لیے بوجھ لیا جس لیے میں نے گل کر رہے سن, تو وہ اگر یہ مقصد تھا ان کا کہ عمران خان کا ترا کرنا ہے, ترا کر لیا ہوئے گا اپنے ساتھ. جتنے تسی سمجھ رہے نا, میرا خیال ہے وہ عمرے تے گئے نا. نہیں وہ عمرے تے نہیں گئے. اچھا, یہ ہور بھائی نو ملے نے. اوکے, ہاں, وہ جو ہے نا انہوں نے ادھر ترا کਢ بھی لیا ہوئے گا. تو یار اگر تسی ترا کਢن لئی پاکستان دی قومی سلامتی دے ضامن ادارے دا استعمال کیتا ہے اور او دی دکھتی رگ چھیڑی, تے یار تسی کون لوگ پھر آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے یار؟ دیکھیں نا, کریکٹر سے فرق کریں نا, شکل اور رنگ کلر سے تو نہ کریں, نسل سے تو فرق نہ کریں, کریکٹر سے کریں سر. کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر تین لگتا ہوئے گا سونا,
میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے اندر کوئی مطلب کوئی روبینہ تو نہیں جاگ رہی؟ اچھا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سر وہ صرف یہ ہے کہ حضور کریکٹر جو ہے نا ساری سیاسی جماعتوں کا معذرت کے ساتھ جو اس وقت 13 ایس پاسے کھلوتیاں نے ٹھیک ہے اور ایک ایس پاسے کھلوتا ہے نال 351 غیر ملکی کمپنیاں بھی نہ ویسے یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں نا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ایک عمر شریف کا ڈرامہ تھا اس نے کہا کہ جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں جو بنی ہوئی ہیں میری حکومت آئے گی ان کو توڑ کے پھر بنواؤں گا. ان کے یار کیوں بنواؤ گے؟ انہوں نے کہا ان کے ٹھیکیداروں نے کھا لیا ہمارے ٹھیکیدار بھوکے ملیں گے ہمارے ٹھیکیدار بھی کھائیں گے. تو پوائنٹ صرف گل اینی ہے کہ تسی مفت دے جھوٹے للے گڈیاں دے ایسیاں دے تو ہن اسی لینے نے بس اتنی سی بات ہے. اس میں بھائی جان نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے. یہ آسٹرو ٹرف ہے سر یہ کروڑوں روپے کا ٹیکس جو ہے یہ آپ کے میرے پیسوں سے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اگلے جلسے کی خاطر فوٹ مارے ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں انتظامی معاملہ جاؤ کا کوئی گل نہیں انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ٹھیک ہے. 1.25 گھنٹہ اور رائل اکیڈمی دی تقریب دہائی گئے نے ٹھیک ہے جی کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہاں پہ گئے بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کو اعزاز ملا ہم اون کرتے ہیں ٹھیک ہے. پر یہ مطلب اے تھی نا کہ پاکستان دے سارے مسئلے سارا میڈیا اس لیے 1.25 گھنٹہ بھول جائے. بادشاہ مطلب بادشاہ سر بادشاہ ہوندا سر جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ایک دشمن رکھیا ہوندا ہے تو بھائی نا ایک دشمن پھر وہی ہوندا ہے جنوں ویکھ کے بادشاہ دے چہرے تے تیوڑی پی جائے بس متھے تے اے ہوندا ہے. بالکل ٹھیک ہے نہیں میں انہوں کو اصلی سوال بدل لیا انہوں نے کولوں. سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ پولرائزیشن اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ نے ایک عورت کے اٹھائے جانے کے اوپر اگر آپ نے گورنمنٹ کو تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کی تو سوسائٹی یا لوکاں نے اس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ کی کر دے رہے ہیں. اچھا یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ میرا سوال میں پتہ نہیں فریز کر پا رہا ہوں کہ نہیں کہ مطلب ہم جو ہیں وہ میں ایک بات جی ایک گل آ گئی زور دی کر دیکھیں امانت چند نا ایک ٹی وی ایک پروگرام کے اندر نا سر امانت چند میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی نا اس سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں. امانت چند نے ایک بندے نو سٹیج ڈرامے کیا تو بڑا رنگ ویکھیا دوجے پاسے امان اللہ بیٹھا سی انہیں کہ پتر تو نہیں رنگ دی گل کرنی. اسی طرح عمران خان جڑا نا اودے کولو عورت کارڈ نہیں کھیڈیا جا سکتا سر وہ نہ کرے بات باقی ساری دنیا کرے. ہم تو کریں گے نہیں سر دیکھیں عمران خان سر عمران خان عورت کارڈ کھیلا بھائی کھیلنے دیں عمران سر عمران نہیں بنتا کھیلنا سر ان کو کہنے دیں انہوں نے کہنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا باقی سوسائٹی کی مورالٹی کو کیا ہو گیا یار مطلب کہ جس دشمن دے نال ہو رہا ہے تو ویری گڈ جس ساڑھے نال ہو رہا ہے تو پھر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا مثالیں کیا دی جا رہی ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں مریم سے لے کے جو ادی فریال یہ سب کے نام لیے جا رہے ہیں تو یار مطلب فرق ہی کوئی نہیں. اس کی دونوں پہلے اس کا میں نے اس پہلے والے سوال کا بھی آپ کو جواب دینا ہے. وہ میں کیتا ہی نہیں میں دینا چاہ رہا نہیں تسی ایویں دیڑا میں تہاڈے کو سوال نہیں کیتا سن تو لینا ہاں ہے. اچھا اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہوئی ہے وہ اکیلی پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. تمام پارٹیز یہی چاہتی ہیں کہ ہم سب کا ہمارے 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی پریشانی صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ 2-4 جو اوپر بندے ہیں نا 5, 10, 15 انہیں ان کی فکر ہونی چاہیے. یہ خاتون والا واقعہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے ہمارے ہاں. تو یہ روٹین جیسے انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ دیہاتی علاقوں میں اور کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ہر شہر میں یہی چیز ہے جو بھی نہیں تو اس کو اس کی بھی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حمایت کر رہا ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں سوسائٹی نے اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سیالکوٹ والا ڈائجسٹ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے حمایت کرنا ایک اور گل ہے. وہ حمایت ہی آ جاتی ہے نا جب آپ اس کو خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ خاموش حمایت ہی ہے کہ جس بھی مجرم کو پکڑنا ہے اس کی فیملی کو اٹھا کے لے آئیں. اچھا میں تو کہتا ہوں جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی فیملی کے خواتین کو یا بچوں کو اٹھا کے لائیں. لیکن ہمارے ہاں
ہمارے ہاں یہ روٹین ہے, ہمارے ہاں یہ روٹین ہے, اور اسی طرح ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو عزت ہے وہ صرف جو ٹاپ لیول پہ لوگ ہیں, ہمارے جو پالیٹیشین, طاقتور آدمی کی عزت ہے. طاقتور آدمی کی. میں نے اس کی پہلی مثال مجھے جو یاد ہے, جو میں نے بہت فیل کی تھی اس دفعہ, نہیں اس سے بھی پرانی, شاید چودھری برادران کے گھر ایک چھاپا پڑا تھا مشرف صاحب کے ابتدائی دور میں, یا اس سے کچھ انہی ٹائم کی شاید بات ہے. کامل علی آغا صاحب, مجھے وہ ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد, بٹ کامل علی آغا صاحب تھے جو دیوار پر کھڑے تھے گن لے کر اپنے بندوں کے ساتھ, اور ان کا بیان چھپا تھا کہ ہم چادر اور چار دیواری کی حرمت کی حفاظت کریں گے اور کوئی گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا. اچھا, چونکہ چودھریز کا گھر تھا تو ظاہر چادر اور چار دیواری کا مسئلہ ہوگا. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پولیس والے گھسیٹ کر سڑکوں پہ اٹھا کے گاڑیوں میں پھینکتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے. پرویز الہی کی فورس نے عمران خان کی بہنوں کو اٹھا کے گاڑی میں وہ جب پولیٹیکل رائیولری آ جاتی ہے نا, لیکن اس پہ ہمیں پرابلم آتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے. ہم میرے خیال میں وہ جو شہباز گل کے ڈرائیور کی یا اسسٹنٹ کی بیگم ہے, میرے لیے وہ اتنی ہی مقدس یا محترم ہے جتنی مریم نواز صاحبہ ہیں یا فریال تارپور ہیں یا بختاور ہیں. کیا ٹیرین ہے؟ کوئی بھی ہے. ٹیرین تو خیر پاکستانی نہیں نہ لیا کرو ٹیرین دا, کدی ڈردے ہو تو نہیں, میں کیوں ڈروں گا. ہاں, ٹیرین بھی تھی دی عمران خان دی منو تو لیکن اس میں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا نہیں چاہتی کہ عام آدمی کو عزت ملے. کسی نے ایسی آج تک کوئی ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کی ہے کہ یہ کوئی ایسی آئین سازی کر لی جائے یا کوئی ایسا سسٹم بنا لیا جائے کہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے, کسی ایون مجرم کو پکڑنے کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ رکھنا چاہیے ضرورت پڑنے کے وقت کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا. اور یہ سسٹم ٹھیک کرنا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا, حکومتوں کا کام ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا ٹریڈیشنل میڈیا یہ سب اپنا اپنا رول پلے کرتے رہیں گے, لیکن ان کا پورشن تھوڑا ہے. اصل میں فالوئنگ جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے, بڑوں کی ہے. تو انہوں نے جو ہمیں درس دینا ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھانا ہے, انہوں نے یہ سکھایا ہے. وہ جو پرانے زمانوں سے اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اور پھر بھی طاقتور تو اسی طرح ہے, نام انہوں نے چینج کر لیا, وہ خدائی کے دعوے سے ہٹ گئے ہیں حکمران جو ہیں, لیکن ان کا جو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں, آپ نے ہمارے لیے مرنا ہے, ہمارے لیے قربانی دینی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہو, کہ عوام قربانی دیں, تو ہم قربانی کے بکرے ہیں, اور ان تعلیمات کے مطابق ہم اس پہ چلے جا رہے ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا آپ جو غداری کی بات کر رہے تھے, آپ نے ان سے کی تھی, میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا. میں نے اس سے کیا, آپ نے بیچ میں سے کہا نہیں جی آپ نے وہ نہیں مجھے بولا, تو میں اس پہ بتانا چاہتا ہوں. نہیں, ویسے وہ سوال کا جواب مجھے چونکہ معلوم ہوتا ہے اس لیے میں, اور تو لوگوں نے بھی پتا, جب بول دیں آپ. غداری فرق یہ ہے, اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا تھا, تو جن کے بہاف پہ کیا جاتا تھا اس مرتبہ ان کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو اس دفعہ ایک بڑا فرق ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز پہلے بھی یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک پارٹی کرتی تھی جو حکومت میں ہوتی تھی, بالکل نہیں تھا. اگر نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ میں سے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے, دونوں پارٹیاں جو حکومت میں ہوتی تھی جو اپوزیشن میں ہوتی تھی, ایک دوسرے کو غدار ہی ڈکلیئر کرتے تھے. اچھا, بلاول صاحب نے آخری جو نعرہ لگایا تھا, مودی کا جو یار ہے غدار. اب وہ پارٹیاں چونکہ اب وہ سمجھتی ہیں, ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ اب وہ بڑے آپس میں مل جل کے بیٹھ گئے ہیں اور انہیں عقل آ گئی. عقل کوئی نہیں آئی. اب وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کہا تھا انہیں غدار کو, فلاں نے کہا تھا انہیں غدار کو, تو وہ جو فلاں ہے اب انہیں غدار کہا جا رہا ہے. فرق صرف یہ ہوا ہے, عمران خان نے یہ اضافہ کیا, عمران خان صاحب نے بڑا کم پایا, ٹھیک ہے نا, عمران خان نے یہ اضافہ کیا. اچھا, لیکن اس میں تمام حکومتیں ذمہ دار ہیں. اس وجہ سے وہ جو نفرت پیدا کر رہا ہے عمران خان صاحب, انہوں نے تو شروع اس کام سے کیا تھا. انہوں نے آ کے بجلی کے بل جلائے, انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریک چلانی چاہیے سب کو. کسی نے پوچھا, کسی نے ہمت کی کہ اس کو روکیں؟ کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے لیٹ ہوا ہے تو اس کو وہ جو مرضی کر رہا تھا نا, تو پھر ٹھیک ہے نا, پھر ان حکومتوں کو جوتے پڑنے چاہیے نا, اور پڑھ رہے ہیں اور مزید پڑھنے چاہیے. اگر وہ ظہیر الاسلام کے انڈر رہ کر یا اس کی ہدایات پہ چل رہے تھے. ہن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گلا نہیں جانا, تو وہ بھین عمرے تے گئے نے, انہوں نے کہا کہ آئی جی کوئی نہیں جانا. آج تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس 4 گھنٹے لیٹ ہوا ہے, یہ خبر کا پتہ ہے نا, آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. اچھا, پھر عمران خان صاحب بڑا کھلے عام جلسوں میں کہتے تھے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ بینک کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں, ہڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. اچھا, نہیں ان کو تو بھیج رہے تھے, تو حکومتیں جھک مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں. وہ کہاں تھے؟ وہ نہیں, ان کی حکومت نہیں تھی. عمران خان صاحب نہیں, تو حکومتیں سوئی رہی ہیں. حکومتوں نے موقع دیا, ہمارے سیاستدان برابر کے مجرم ہیں.
نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب برابر کے مجرم ہیں اس فیل میں, اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں. یہ جو ہم نے زومبیز کی نسل پیدا کی ہے عمران خان صاحب نے, اس میں نواز شریف اور آصف زرداری برابر کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہیں سٹینڈ نہیں لیا, کہیں کوشش نہیں کی روکنے کی. اچھا مریم بی بی والا واقعہ ہوا, سب نے شور مچایا نا, تکلیف ہوئی نا. یار ایسے واقعات پہ کیوں نہیں شور مچاتے ہیں جہاں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, اس ملک کی نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اب وہ 12 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے جو نعرے لگاتا ہے, وہ سوچے وہ جب 25-26 سال کا ہوگا تو وہ کس سٹیج پر ہوگا. آج اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے اور ہم آرام سے خاموشی سے بیٹھے کہ جناب سیاست میں تو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, گرے ایریاز ہوتے ہیں, ہمیں احتیاط سے چلنا, ہمیں احتیاط سے چلنا نہیں, سارے ہیں نا, ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے. مصلحتیں ہوتی ہیں, اچھا مصلحتیں ہوتی ہیں, اور وہ فوری آپ آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں. آئیڈیلزم نہیں ہے, آئیڈیلزم کوئی نہیں ہے میری باتوں میں. میری بات سمپل سی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق حکومتوں کو چلنا چاہیے. جو نہیں چلتی ہیں بعد میں رونا دھونا جو بیٹھ کے ہوتا ہے, ہمیں فلاں نے نہیں کرنے دیا, فلاں نے نہیں کرنے دیا, یہ سب بکواس ہے. کوئی نہیں روک سکتا. اگر روکتا ہے تو چھوڑ دیں آپ, بعد میں بھی تو جوتے مار کے آپ کو نکالا جاتا ہے. تو ابھی آپ کبھی پہلے ہمت کریں اور وہاں پہ سٹینڈ لیں. اس کو ابھی بھی اگر نہ روکا گیا, یہ ایک ایپیسوڈ ہے. یہ جو عمران خان صاحب جو نفرت پھیلا رہے ہیں, یہ جو ہم شہباز گل صاحب کا کر رہے ہیں, یہ ایک ایپیسوڈ ہے. اس طرح کی جو مزید چیزیں آئیں گی اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو وہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے مقاصد حاصل کرنی ہے طرح نکال کے, یہ ان کی بھول ہے. کوئی مقاصد نہیں حاصل ہو سکے ہیں. کل لگ جائے گا پتہ. تو یہ اصل میں کل لگا جائے لاہور ہے جلسہ ہے نا, اس پر اگر سختی سے ان چیزوں کو نہ روکا گیا, پولیٹیکل پارٹیز کو آزادی ہونی چاہیے, اپنی ایکٹیویٹیز کریں, ایک دوسرے کے خلاف بات کریں, جو مرضی کریں. لیکن یہ جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو دوسروں کو مارنے کی, قتل کرنے کی, اپنے آفیسرز کو ڈس اوبے کرنے کی, بغاوت کے لیے کھڑے ہونے کی, ان چیزوں کو اگر نہ روکا گیا تو ہم ایک بھرپور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ذمہ دار آج کے حکمران ہوں گے, کل کو پھر کسی ظہیر الاسلام کا نام لے کے جان نہیں چھوٹے گی. اچھا یار میں ایک بات میں کرو تاڑیاں نہیں ٹکڑی کہتے ہیں اور وہ غلط کہتے ہیں. کیا دیکھیں مشرف صاحب نے ایک قانون انٹروڈیوس کروایا تھا, فائنانشیل ریفارم آرڈیننس یا ایسے کر کے تھا, جس کے تحت آپ پاکستان کے باہر سے ڈالرز لائیں, آپ سے ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا. وہ قانون 2019 تک فیلڈ میں رہا. 2019 میں بجٹ میں جو فنانس بل تھا اس کے ذریعے اس کو واپس لیا گیا اور محدود کیا گیا کہ آپ $1,00,000 تک تو لا سکتے ہیں, اس سے بیونڈ جب آپ لائیں گے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو جس پیسے کے باہر سے آنے کی, بھلے وہ عمران خان کو آئے, بھلے وہ شہباز شریف کو آئے, بھلے وہ نواز شریف کو آئے, وہ جو آ رہے تھے وہ اس وقت کے قانون کے مطابق آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور یہی ان کا عدالت میں بھی دفاع ہے. تو عمران نہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کو الاؤ نہیں ہے. نہیں, عمران خان کا کیس دوسرا ہو گیا نا, آئے وہ لیگل ذریعے سے, جو کہ وہ یہ کہتے ہیں 2017 تک وہ قانون تھا, حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز 2002 لیکن اس وقت سے یہ اجازت بھی تھی کہ آپ باہر سے پیسے لے آئیں گے. کوئی بھی فرد لاتا ہے تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا, اور اگر کوئی ادارہ لانا چاہتا ہے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے گا. جیسے کہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی بیکری ہے جن کا نیوز چینل بھی ہے, ہاں جی ہاں جی, ان کے ہر سال پیسے پچھلے سال سے 1.5 گنا ہوتے ہیں. مطلب 2012 کے اندر مجھے یاد ہے, ان کے آڈیٹر نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال ہم نے 4 ارب روپیہ باہر سے منگوایا تھا, اس سال ہم نے 6 ارب روپیہ منگوایا ہے, اگلے سال ہمارا 9 ارب کی پروجیکشن ہے. تو وہ ہنڈی کی ہم نے وائٹ کیا ہے, مطلب وہ ٹیکس اویژن کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے وہ والا ٹرم استعمال کرتے تھے. تو وہ جب ان کو ذرا پھر نوٹس ووٹس گیا تو پھر انہوں نے ایک بندہ رکھ لیا, آپ کا دوست. کون سی گوگا بیکری, کون سی بیکری ہے؟ پتہ نہیں بیکری ہے, ٹھیک ہے, گوگی ہے کہ گوگا ہے, میں نہیں پتا یار. اچھا چلو ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے ان کے ہر. اچھا, پھر ایک بندے نے آ کے 2016 کے اندر کیس بنایا اور اس نے کہا کہ حضور ان کی فیملی کا کوئی شخص باہر نہیں ہے, ان کا کوئی ڈکلیئرڈ بزنس دبئی میں نہیں ہے, یہ کیسے پیسے باہر سے لا سکتے ہیں؟ سر وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا, نیا آیا تھا, اس کو کام کرنے کا تجربہ تھا, اس کو ضلع چاگی میں پھر ٹرانسفر کروایا تھا. عمران خان صاحب نے آتے ہی پتہ نہیں وہ بچہ واپس آیا ہے کہ نہیں آیا, لیکن یہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا دیکھ کے کہ ہم آپ کو چاگی یا ان کو چاگی نہیں بھجوانا چاہ رہے, نہ ان کو
तो इसलिए थोड़ा सा देख के ये है वो हमारी ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਗੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਗੀ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। पहाड़ी बनाई। तो भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इनके जवाब में? ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ। ਠਰ ਇਹ ਸ਼ਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਪੋ ਗੁੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲਖਨਊ ਕਾਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ करना चाह रहे हैं। असल में बात पता है क्या है, देखें जज्बाती तकरीर करने से नहीं, तंदी तो फजूल चीज़ होती है, तंदी नहीं पानी, दगाड़ा पा लांगे। अच्छा मैं ये एक्चुअली कहना चाह रहा था कि जज्बाती तकरीर करके CEO की ताली लेकर, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप महफिल जीत गए हैं और फिर उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 14 अगस्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ तस्वीरें लगणगियां, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। जज्बाती बातें करना बड़ी आसान होती हैं। पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज अ ग्रे थिंग, ये कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। ये जो समझते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट होती है, उनको अपना परले पास सड़क बिल्कुल एंड जाओ ना सर, एंड जाओ ना, गवर्नमेंट बोल रही है अगे उस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? नहीं पागलखाना यार, बकायदा सरकारी फाउंटेन है उस पागलखाना, नहीं फाउंटेन है उसको और है, प्राइवेट होते पैसे लगते नहीं। हां ऐसे मुफ्त है, आपको रोकना चाहिए इस बात। अच्छा मैं जो कहना चाहता हूं, आपको टोकना आप अच्छा नहीं वो मेरे चूंकि मजा आ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ सर। नहीं मैं आया फिर सर आपको ये नहीं कहना चाहिए। सर मैं नहीं कह रहा, चले मैं अपने अल्फाज वापस ले मैंने अभी इसी बात में भाषण दिया है कि यार रोकना चाहिए। सर मैं अपने अल्फाज सर तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने वापस ले रहा हूँ सर। ये जो मेरे साथ बैठे हैं, ये इनका डोमिसल पता नहीं हुंदा भी उस इलाके च कहने कितों का भाई है वे, तो इनको यहाँ यार ये भी वापस करवाएं, यहाँ पर आकर जो है ना रोला पाई जाता है। लेकिन मैं आपसे रखो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान के अंदर जिस शख्सियत ने इस बात के ऊपर बाकायदा स्टैंड लिया ना कि सिविल सुपरमेसी होती है और हमें उसके लिए जान देनी पड़ेगी, हम जान देंगे। सर उस खानदान ने 4 लाशें उठाई हैं, उनका दामाद जो है 12 साल जेल में रहा है, उनके दामाद को फिर सदर पाकिस्तान बनने के बाद भी ये कहना पड़ा कि मियाँ साहब मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है, वापस आओ, आगे कट्ठे लड़ लेने हैं। ये अलमिये हैं पाकिस्तान के, ये रियलिटीज़ हैं, ठीक है? जो दोस्त हमारे बहुत जज्बाती होके बातें करते हैं ना, उन्होंने कहो भाएं महल्ले के SHO ना बिगाड़ के दिखाओ, जिन्हों की गल्लां कर रहे हो भाएं वो तो SHO तो समझती कुछ नहीं, ठीक है? चीज़ें बहुत डिफरेंट है। आइडियलिज्म एक और चीज़ है, ग्राउंड रियलिटी एक और चीज़ है। अभी भी मैंने आपको इशारतन बात की है, मैं खुल के कर देता हूँ कि 1.25 घंटा सारे TV चैनल दहांदे रहे कि रॉयल ब्रिटिश अकैडमी दे की हो रहा है, दिखाते रहे ना, एजाज की बात है। तो ये एजाज की गल नहीं, तुहानू इस गल ते शर्म नहीं आई किसी नू कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल च ऑक्सीजन ना होंदे तो बच्चे मरदे ने? इत्थे किसी दी गैरत नहीं जागदी? इत्थे कोई जिहड़ा TV चैनल है उत्थे किसी का खून नहीं खोलता? यहाँ पर किसी को इस बात की तकलीफ नहीं होती कि मेरे अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती? टेस्टों की फीस जो है शौकत खान लेबॉर्ट्री जो है वो 10 गुना से ज़्यादा लेती है, इस पर कोई TV चैनल प्रोग्राम नहीं करता। फैले है डेंगी होया है तो रोला जड़ा ना वो कोरोना का पाया क्योंकि पैसे आते हैं उतों। डेंगी का टेस्ट तो 90 रुपए का, तो कोरोना का टेस्ट है 12,000 का। चुगताई लैब चली जा रही है, शौकत खान अब चली जा रही है। सर देखें जहाँ पर बुनियादी चीज़ें ख़राब है ना, वहाँ पर भाईजान इसी तरह की पिंग पोंग खेली जा सकती है। और ये जो थोड़ा बहुत को सर्व कर देते हैं सियासतदान, वो ही कर देते हैं। मेहरबानी करें, जिन लोगों को सियासत करने का शौक है ना, वो चाहे सहाफ़ी हैं चाहे वो फौजी हैं, तो जो भी सरकारी मुलाजम, चले फौजी तो चूँकि साढ़े ऐसे ना ललन है। मैं तो एक्चुअली ये बात जो करना चाहता हूँ वो ये है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन है सर जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, चाहे वो चपड़ासी है सर, हाँ जी ठीक है, तो चाहे वो सदर पाकिस्तान कोई भी है जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है या पेंशन लेता है सर, हाँ पेंशन भी, यस, उसके ऊपर सियासत हराम करार दे हजूर। और सुन ले सर, न सिर्फ उसके सुन लेना सर, न सिर्फ उसके ऊपर हराम करार दें बल्कि उसकी आल औलाद पे भी हराम करार दें। क्यों? इसलिए कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। पैसा ताड़ा मेरा है तो हीरो बनेगा, मुछाओं बना के फिरेगा, क्यों फिरे भाई, पल्ला खर्च करे। हमारे दोस्त हैं जो सियासतदान ज़मीना बेच के बेचारे सियासत कर दें,
ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहना ये चाहता हूँ सियासतदान अगर पेंशन लेते हैं ना तो फिर उनके ऊपर भी सियासतदान लगा दो। पेंशन नहीं ठहर जाओ, नहीं तनख्वाह तो आर्जी होती नहीं वो सदर, गवर्नर और वजीर आजम, वजीर आला उनको एजाजिया होता है, एजाजिया होता है। सर यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए जज्बाती बातें करना छोड़ें, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। मुझे हैरानी भी नूरुल्लाह साहब को इस बात पे गुस्सा क्यों नहीं आया कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा रॉयल अकेडमी दी तकरीब दहाई गई और नूरुल्लाह साहब ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਵਾਲੀ वो मेरा ख्याल है बस मजीद ना करिए, पर्सनल किसी का नाम लेकर। हाँ आप इसीलिए आपको मैंने दोबारा माइक दिया, आप उनको जवाब दे मसला ये है व्हाट्सएप को नहीं देना, जे देना नहीं फिर ना नहीं लेना, नहीं पहले ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ। नहीं ना सर इस तरह नहीं होगा। चलो सब चलिए, मसला ये है यार बर्दाश्त कर लो। आपने नाम लिए बगैर बात। हाँ आपने नाम लिए बगैर कर। मसला ये है कि नूरुल्लाह का कभी भी खून नहीं खोलता जब उसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, क्योंकि नूरुल्लाह का ख्याल ये है कि ये काम जो है ना कमर जावेद बाजवा साहब ने करना है या ये काम जो है ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने करना है। इसलिए मैंने क्यों कहना, मुझे प्रॉब्लम ही तो ये है कि मैं हर चीज़ के लिए सियासतदान को ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मैं वोट ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को और कमर जावेद बाजवा को नहीं देता हूँ। और अगर ये 1.25 घंटा नहीं चली, वो 53 मिनट वो कवरेज चली है, वो मैंने भी बैठ के देखी है, ठीक है, वो 53 मिनट। अच्छा मैं उस टाइम अल्लाह दी कसम सोचा, मैं कहा ना नू कहना रोटी खा बंदे। अच्छा मसला ये है कि अगर वो चल रही थी तो वो तमाम चैनल्स इसलिए चला रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है, उन्हें पता है कि हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान इंतहाई कमज़ोर हैं, वो हमें कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नहीं खड़े हो सकते, इसलिए उन्हें फिर आर्मी चीफ़ की कवरेज चलानी है। और आर्मी की चीफ़ की कवरेज चलाने से आपकी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ हैं वो इस वजह से लेट हो गई क्योंकि आर्मी चीफ की कवरेज चल रही थी, लोगों को भूखे मर रहे हैं वो इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि आर्मी चीफ की कवरेज चल रही थी। अजीब मजाक बनाया हुआ है, मतलब आप लोगों ने या हमने मैंने हम लोगों ने अच्छा ठीक है हम लोगों ने हर चीज के लिए हम जिम्मेदार आर्मी चीफ को और DGISI को कर देते हैं। मैं बिल्कुल किसी को नहीं जिम्मेदार समझता, मैं 100% जिम्मेदारी हुक्मरानों की है, सियासतदानों की है। अगर DGISI और आर्मी चीफ किसी जगह पर आगे नजर आ रहे हैं वो हमारे हुक्मरानों की नालायकी नाअहली की वजह से है। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं WhatsApp में ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ DGISI ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਉਹ ਭਾਏ ਨਾ नहीं तू भी ठीक कह रहे हो, भी ठीक कह रहे हो। भट्ट साहब ने भी आधा घंटा ये बताया कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। अरशद शरीफ दौड़ गया भाई, एक लफ्ज़ मेरे गल ते सुनो भाई ना हर बारी नहीं ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਐਸ ਕਰੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਊਟ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, हाँ मेरी गल यार की है यार, DGISI का नाम सर आपने लिया है, लिहाजा वो खतरनाक पासा है, वो तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ काम जाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे इतराज़ है उस सारी की सारी टीवी की एडिटोरियल बोर्ड के ऊपर जिसको लोकल मसाइल भूल गए। खुशामद का तरीक़ेकार है ना सर, उन्होंने खुशामद की कमर जावेद बाजवा की, बट सब आप भी ठीक कह रहे हैं, नहीं की तुसी भी ठीक कह रहे हो, उन्होंने की, उन्होंने साडे प्राइम मिनिस्टर ने भी की थी। वो यही वो कह रहे हैं। मैं भट्ट साहब से ना 2-3 इख्तिलाफ करना हूं। बोलो माइक लगा। एक फिक्रा मैंने कहना, देखें स्मार्ट अगर आप और खूबसूरत अफसरों के अंदर देखें कोई अगर है इस वक्त मेरी नजर में तो वो DGISI है। अच्छा चले 12 सर माशाल्लाह तुसी भी काम चुके थे, ठीक है। अच्छा सर बात ये है कि नूरुल्लाह साहब जो बात कर रहे थे ना, भट्ट साहब भी तकरीबन वही बात कर रहे थे, हाँ ऑलमोस्ट इख्तिलाफ करते हुए, बस वो मुकाबलेबाजी। भट्ट साहब की एक बात से मैं शदीद इख्तिलाफ करूंगा, करो जी करो, उनके इख्तिलाफ करूंगा सर, फिर बस ठीक है सर। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान है उनकी आलो औलाद को सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए, तो भाई कानून को एम्पावर करें, कानून की हुक्मरानी करें कि ताकि वो किसी से आप वोट लेने का राइट नहीं छीन सकते। अगर वो कानून ये पाबंदी नहीं लगा सकते आप, ये अमरीत नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, आईन है, कानून है मुल्क में। भाई इलेक्शन लड़ने की बात कर, भाई इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। भाई एक बंदा अगर फर्ज कर लो कि ये एहसन बरियार जो था
نہیں دیکھیں نا اگر وہ قانون بنا لیتی میں پارلیمنٹ کہہ رہا ہوں قانون نہیں قانون کیوں بنا ہے پارلیمنٹ؟ یہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے. کیوں نہیں لگ سکتی؟ نہیں لگ سکتی ہے بھائی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. تھوڑی دیر بعد آسما بی بی کا نلسا تھوڑی دیر بعد میں آسما بی بی نلسا آسما بی یار انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے یار او بھائی شہری آزادیاں کوئی چیز ایک منٹ آپ میرے ٹیکسوں پہ پل کے تو میرے سامنے الیکشن لڑنے آ گئے ہیں پلا خرچنا نہ آپ نہ ایک ہی طریقے کار ہویا جرنیل سے گھر تو پیدا ہو گئے ہیں تے ہوں ساڑھے تے چڑھ جائے گا. یہ کوئی طریقے کار نہیں بھائی. جج کے بیٹے ہیں تسی خوش آمدہ کر کے جج بن جاؤ اور تسی 10 لاکھ روپے تنہا لو تو اس تنہا دیتے پینشن تے میرے سیاست کرو. نہیں سر یہ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ اور بات بنائیں گا پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں بنائیں. بٹ صاحب وہ اور بات کر رہے ہیں آپ اور بات کر رہے ہیں. سن لو یار مینوں گل یار مینوں بھی بول سر شہباز شریف صاحب میری گل سن لو یار دسو شہباز شریف صاحب ان میری گل سنو عوام دی گل بھی سنو. دسو جی ہن کی کریے جرنیلاں دا ایتھے تے حساب ہی نہیں کنٹرول جو طاقتور بندے انہاں نے تسی نہیں سی بول رہے ہن میرے سامنے بول رہے. میں گزارش یہ کر رہا کہ جب قانون کی حکمرانی ہوگی نا سر تو اس وقت پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے. یہ قانون لگا کے پابندی آپ نہیں لگا سکتے کسی آزاد شہری پہ جس کے پرسنل لائف میں مطلب میں ہوں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے بالکل نہیں اکیڈمیکلی نہیں ہر طرح سے ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں دماد نے جو الیکشن لڑا کس کو نہیں پتا وہاں پہ کیا نہیں سر قانون کی عملداری سر دنیا جہان میں ہوتا ہے نہیں لڑتے الیکشن دنیا جہان میں سرکاری. لیکن کیا میرا مطلب ہے ہم نے ادھر جانا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر کی لسٹ بتاؤں یار سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے بطور سوسائٹی یا پابندیاں لگاتے جانا ہے. بسنت میں ڈور نہیں قابو ہوتی پابندی لگا دو. حادثات قابو نہیں ہے تو سڑک بند کر لو. نہیں کتنے سڑک بند ہوئی ہوتی ہیں سڑکیں بند. نہیں کوئی نہیں بند نہیں میرا میں اچھا سن لو ایک منٹ اگلی بھی کرنی ہے نشست کے نہیں کرنی اگلی تے گل کر لینے ہیں. یہ ماحول بہت گرم ہو گیا نان لیٹ ہوئے تو لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور بڑی جلسے کی بات کرنی ہے بھائی جان. اور صدر مملکت نے بڑا صحافیوں سے ملاقات کر کے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے. اور پھر آرمی چیف آ گئے ان کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں. یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور نواز شریف سے ملاقات کی بھی بات چل رہی ہے. اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں آئی جی نو کیا اسلام آباد نو کہ بنی گالا ریڈ نہیں کرنی. یہ ساری باتیں کرتے ہیں اگلی نشست میں. فی الوقت آپ یہ انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. آج 13 اگست ہو جائے گی جب تک یہ پہنچے گی ویڈیو آپ کے پاس. اور لاہور میں وہ جو ششکا ہے یا جو ہاکی اسٹیڈیم میں وہ جو آسٹرو ٹرف اکھاڑی جا رہی ہے وہاں پر جلسہ آج رات کو ہوگا یوں کہہ لیں. اور اس جلسے میں عمران خان صاحب کے تیور کیا ہوں گے؟ اس جلسے میں عمران خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ صرف جشن منائیں گے یا کوئی جی ان کے تیور بہت خراب ہوں گے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ وہ اپنے پلے سے کرنے جا رہے ہیں. اس دفعہ انہوں نے 50-100 روپیہ کسی سے نہیں مانگا جلسے کے لیے. یہ پہلا جلسہ ہے ان کا. تو اس پنجاب حکومت سر بات سن لیجئے. وہ آپ نے فرمایا کہ جلسہ دا کاروبار ہے. انہوں نے کیا 7 جگہ تو وہ پیسے پکڑتا ہے تو ایک جگہ سے پیسے لگاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ لگائے گی نا تو باقی 6 جگہ تو انہیں نہیں منگیا ہے گا. ہاں نوی آسٹرو ٹرف آئے گی اتوں تے کمائے گا پنجاب گورنمنٹ. سر کرکٹ کا کھلاڑی آئے کی بعد دی گل ہے جڑی پٹی جا رہی وہ تو ٹھیکا گیا ہے نا بڑا. سر ایک راشی انجینئر کو لگایا گیا تھا تنگ آ کر سمندر کے کنارے پہ. وہ لہریں گنتا تھا اور لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا جو کشتیاں آتی تھیں کہ جی میری لہریں ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا گل سنو سر یار لہراں جو باہر نہیں آندا بندہ دا کی کریے یار تیری لہراں. اچھا نہیں وہ سوال یہ تھا سوال تو سن لے یار. نہیں چلو جملہ ہے جملے تو پوری قوم لگی ہوئی ہے. جملہ ہے کرکٹ دا سٹار جڑا ہے کرکٹ کا کھلاڑی ہاکی گراؤنڈ میں آ گیا. اب آپ سوچیں یہ لے سر. اچھا سوال جو تھا وہ سیاسی تھا کہ عمران خان صاحب جو جلسے سے آج خطاب کریں گے. یہ پہلی بات تو یہ کہ جلسہ کس لیے ہے, اغراض و مقاصد کیا ہے, الیکشن وہ جو 9 سیٹوں سے کھڑا ہونا ہے وہ اس کی فیٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے, اور یہ کہ اس جلسے میں وہ کسی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ سر لانگ مارچ کا اعلان کریں گے, تاریخ نہیں دیں گے. اوکے ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں, تیاری کریں,
پھر میں بتاؤں گا اگلے جلسے میں، ہو سکتا ہے اب اگلے دوبارہ جلسے کریں ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں موسم برسات کا یہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو کمپین بھی کرنی ہے، وہاں بھی جانا ہے، ظاہر ہے 9 سیٹوں تو پہن کلا پہلوان کھلو گیا. 9 جلسے تو 25 ستمبر تک وہ ہونے، محمد میاں سمر والی بھی ڈال گئے اس میں. وہ محمد میاں سور والی بعد میں آئے گی نا، وہ فوری نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب جلسے لانگ مارچ کی طرف نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب نے آج ایک پیغام دیا ہے صدر صاحب کی زبانی، آجے بیٹھ جاتے ہیں نا یار، کیا ہو گیا، آجے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ذرا کھل کے بات بتائیں صدر صاحب والی. عارف الوی صاحب نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اس میں انہوں نے باقی باتیں تو کی اپنے والا صحافی ہے گا سی وچ کوئی صحافی تھا یا سارے نہیں جرنلسٹ نہیں، اس میں سینئر جرنلسٹ ہے. صدر صاحب کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. اچھا دیکھیں صدر جب عمران خان صاحب کا زمانہ تھا تب تو صدر صاحب بالکل بیٹھے ہوتے تھے، آرڈیننس آتا تھا صدر صاحب کو جگاتے تھے کہ آرڈیننس آ گیا دستخط کر دو، ٹھیک ہے. تو صدر صاحب یا 14 اگست کو جگہ لیتے تھے یا 23 مارچ کو جگہ لیتے تھے، تو صدر صاحب کا کوئی کام نہیں تھا اس لیے ان کے لیے وہ سہولت نہیں تھی جرنلسٹ پہ. دوسری ملاقات انہوں نے کچھ عرصے میں کی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف اور عمران خان کو میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں، بطور صدر یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیاست میں جتنی کشیدگی ہے وہ کم ہو. وہ خود پارٹی ہے، وہ کیسے یہ بات کر سکتے؟ سر میں بتا رہا ہوں نا، میں کیا انہوں نے آواز نہ لیا جی نا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہا ہوں وہ خود پارٹی ہیں، وہ کیسے یہ بات میں کر سکتے؟ سر اس کا سیاق و سباق ہے نا اس کے پیچھے عمران خان نواز شریف صاحب کو میسج بھیج چکے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پہلے آصف زرداری صاحب کو ترلے کیے، پھر نواز شریف صاحب کی طرف بندے بھیجے کہ یار بیٹھ جاؤ، میرا نااہلی مجھے مت کرواؤ، اپنی اہلیت واپس کروا دو، اور الیکشن بے شک آگے چلے جاؤ، 23 تک لے جاؤ، مارچ 23 تک. لیکن وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں ڈینائی بے شک کر رہے ہیں نا، خبر دینے والے کے خلاف جائیں نا سر. اب امریکی سفیر کے ساتھ جو رابطہ ہوا فون پہ محمود خان کے فون پہ، اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. جس نے خبر دی ہے عمران شفقت پہ کرے مقدمہ، کرے نا مقدمہ بھائی. ایسے نہ کہ عمران شفقت صاحب بہت ساری خبریں دیتے رہتے ہیں، اس طرح مقدمے ہونے لگ جائیں گے. پھر لے آؤ یہ جی نان آ گیا بھائی، لو جی نان کی وجہ سے پچھلی محفل میں یہ نا ہمارے دفتر میں جناب تندور لگا ہے. یہ اس تندور میں آج افتتاح ہوا ہے، ویسے تو افتتاح ہو گیا تھا. نان یہ جو نان ہوتے ہیں نا، پٹھی والے نان، آلو والے نان، پتہ نہیں کیڑا کیڑا نان. آپ پروگرام کنٹینیو کریں. تسی کھائی جاؤ گے ہوں؟ میں دیکھا گا. اچھا بٹن کٹھا بٹھا دیے دو نہیں وہ کہندا نہیں میں وہ کوئی اور. اچھا جی پلیز آپ. ہاں تو سر وہ ادھر سے انکار ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، تو ان کی سیاسی ایفیلیشن اجازت نہیں دیتی ہے. ہاں تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب اس طرح اشارے کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، سمجھ گئے کہ یار مشکل گھڑی آ گئی ہے، نااہل بھی ہو سکتا ہوں اور انتخابات بھی نہیں لے سکتا، لہٰذا اب پہاڑ سے نیچے اترو. صحیح ہے. عمران خان صاحب پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اس کی دھمکی دیں گے کہ جی ورنہ میں فلاں ڈیٹ کو نہیں اتنے اچھا جی ہفتے کے بعد آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ صاحب میں بٹ صاحب کو پوچھ لوں گل ہے جی. بٹ صاحب وہ آپ ایسا کریں گے بعد میں جو بحث ہونی ہے پہلے نور اللہ صاحب سے پوچھیں تو پھر بٹ صاحب. نہیں نور اللہ صاحب بھی اختلاف کریں گے، ایسی کیا نہیں وہ بھی کر لیں گے اختلاف. اچھا پہلے بھی تھے، پہلے بٹ صاحب بولے سن نا، پھر اس تو بعد وہ بولے سن. اچھا بٹ صاحب بہت سے لوگ فون کر کے ہوندا نا جانن والے یار دوست فیملی دے کہ کل لاہور دے کی ہونا پائے، مطلب ایک پین کریٹ ہے کہ جو لاہور کا ہے نا لاہوریا، وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کل اسی باہر نکلنا ہے، لاہور دے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، کل کی سین ہونا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل اس طرح کے حالات ہوں گے کہ لوگ دبک کے گھروں میں بیٹھ جائیں، عمران خان صاحب جڑے نے کوئی بم چلا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں. عمران خان صاحب نے جڑی دھیان بازی پہلے کیتی سی وہ پہلے لاہور جیم پیک ہوئے گا نہیں سر. وہ جو دیکھے جو جلسہ گائے نا کیونکہ حکومت نہ دی ہے ہوں، وہ سڑکوں کے اتنے انہوں نے تھان تھان ٹریفک روک کے کھلو جانا. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ لاہور میں جس جگہ کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے، ظاہر ہے ہماری یوم آزادی ہے تو اس کے اوپر ان جھنڈوں کو نیچے کروا کے ایل ڈی کے کرین کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی اے کے جھنڈے لگائے گئے ہیں. یہ شہر کے مختلف شاہراہوں کے اوپر یہ آپ کو مناظر دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو رنگ بازی پہلے کی وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئے گا. اس میں ایک آدھی کو نہیں وہ بات اس طرح کریں گے کہ کوئی میسج کسی کو دینا ہوگا اس حساب سے کریں گے. باقی لاہور میں جو لوگ نکلیں گے، اب وہ جلسہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر
آسٹرو ٹرف اکھاڑ کے وہاں پر کروایا جا رہا ہے. 1 لاکھ بندہ کہتے ہیں ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اتنے 15,000 بندہ ٹوٹل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ 15 نہیں زیادہ. ایک کنفیوژن اور تھی جو میں نے آپ کو پنجاب اسٹیڈیم بتایا تھا, میں اس کو ہاکی اسٹیڈیم سمجھ رہا تھا. اسپورٹ سے اپنا لینا دینا نہیں ہے. جب ہم بحث کر رہے تھے یہ اتنا ہی ہے, وہ ہاکی دیکھنا, لیکن این کی جگہ میکسیمم ہوئے گی. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں, وہ جو جلسہ ہوگا نا وہ جیم پیک ہوگا سر, وہ گراؤنڈ ساری جیم پیک ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہر جشن آزادی ہے شروع ہو گئی نا کل تو, پھر تھوڑے نیڑے کر کے ویکینڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں, تو وہ موٹر سائیکل کے منڈے نکلن گے, وہ اس پاسے ضرور جان گے. جانا بنتا ہے سر, انہوں کا جوان خون ہے نا, انہوں کا جانا بنتا ہے. اسی جانے ایسا جوانی دے وچ فورٹریس اسٹیڈیم وغیرہ, ٹھیک ہے, لبرٹی وغیرہ, ٹھیک ہے, انہوں کو اچھی جگہ مل گئی, سارے بڑا جلسہ ہو رہا ہے سر, اتنے سارے جان گے. تو عمران خان کی تقریر کچھ بھی نہیں ہوئے گا سوائے اس لیے کہ جناب وہی جی پرانی رنگ بازی, بس پرانی ٹکٹ, پرانی فلم تھی نویں ٹکٹ دے دیکھو گے, اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا نور اللہ صاحب, اگر یہ خالی جگہ پر ہو جائے, میرے خیال ہون لگی ہے, تو میں اچھا ٹھیک ہے رضی صاحب تسی, اچھا جی, میں سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب, یہ جو لہر اس وقت چل رہی ہے, جو شہباز گل والا ہم نے بڑا ڈسکس کیا, الٹیمیٹ جو شہباز گل صاحب نے بھی وہ جو سٹیٹمنٹ اندر جو دی ہے نا کہ جی کہ پارٹی پالیسی, کیا عمران خان صاحب آپ کو سیاست میں اجنبی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی جو پاکستان کی الیکٹرل پالیٹکس ہے, انتخابی سیاست. اپنے چیف آف سٹاف کی گرفتاری کے بعد چیف آف سٹاف کا عہدہ بھی انہوں نے شاید کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے تخلیق کیا اپنی پارٹی میں. پارٹی پولیٹیکل پارٹیوں میں چیف آف سٹاف ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے چونکہ پہلے ان کو گالی دے کے دیکھ لیا, پہلے ان کو جناب جانور کہہ کے دیکھ لیا, جب وہ نہیں بولے تو اب مزید ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ میرا مطلب کہ شہباز گل جیسا نامقول آدمی جو ہے وہ چیف آف سٹاف. اچھا سر میں بٹ صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہونی, بلکہ وہی انہوں نے دہرانا ہے جو وہ پہلے دہراتے رہے ہیں اور دہرایا کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بات اس دن پریس کانفرنس کے بعد, جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے گرفتاری کے بعد, جس کے اندر وہ انہوں نے منہ پہ ویزلین لگائی ہوئی تھی, شاید بہت زیادہ مطلب کر رہے تھے. ویزلین نہیں سی گی یار, وہ اے آر وائی دی لائٹنگ نہیں سی گی. اور دوسرا اچھا بائی دا وے کل اے آر وائی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے نا, وہ این او سی ان کا کینسل ہو گیا, ریووک ہو گیا ہے, اور وزارت داخلہ نے کیا ہے. یعنی کہ وزارت داخلہ سے 14 اداروں کا این او سی ہوتا ہے, وزارت داخلہ نے جو این او سی دیا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنا ریووک کر لیا ہے. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اے آر وائی کے اوپر؟ کچھ نہیں, ایک سائیکولوجیکل اٹیک کیا انہوں نے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ظاہر ہے ان کے پاس پاکستان کے نمبر 1 ادارے کا این او سی بھی ہوتا ہے, اور 14 جو این او سیز ان کو 14 اداروں سے جو لینا پڑتے ہیں, اگر ان میں سے 8 این او سیز ان کے پاس آ جائیں تو وہ آن ایئر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہوتا کہ 14 کے 14 کے یعنی اے آر وائی بند نہیں ہوگا, نہیں, مطلب ہونا بھی نہیں چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے نا مالکان نے کچھ سوچنا چاہیے تھا یار, کیا وہ کیوں سوچیں, صحافت بھی کرنی چاہیے, صحافت بھی کرنی چاہیے, صحافت بھی کرنی چاہیے. انہیں اس رستے سے سینکڑوں ارب روپیہ آ رہا ہے, ان کو کی ضرورت ہے سوچنے کی؟ بیٹھے بٹھائے ان کا سپورٹس کا چینل لانچ ہو گیا, ان کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ ٹھیک ہے, مطلب دنیا بھر کے اندر وہ مفرور ہیں, دنیا بھر کے اندر وہ مفرور ہیں, اور برطانیہ نہیں جا سکتے, وہاں پہ کیس ہارے ہوئے ہیں. امریکہ سے چلے جاندے نا, تو امریکہ تو جا سکتے ہیں, وہاں پہ کیس نہیں نا ہارے, اس لیے تو وہاں پہ اے آر وائی آن ایئر نہیں کیا. لیکن وہاں جو ہارا ہے وہ نہیں جاتا. نہیں گیا, نہیں وہ تو بطور وزیر اعظم گیا تھا, وہ تو مودی بھی گیا تھا, وہ مودی بھی گیا حالانکہ وانٹڈ ہے, وہ اقوام متحدہ کے تحت وانٹڈ تھا, وہ تو پاکستان گیا تھا. بھائی جان اگر انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنا ہوتا تو شہباز گل کی پریس کانفرنس کے اگلے روز, گرفتاری کے اگلے روز جو انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی تھی اس میں وہ ہٹ جاتے. آپ جو مرضی اس کی کریں, انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہا کہ اس نے درست کہا, اگر کوئی ایسی غلط بات ہے تو اس کے لیے قانون کے تحت کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب انہوں نے سٹینڈ بائی کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کھڑے رہے ہیں, اور اگر وہ کھڑے رہے ہیں اس کے ساتھ تو اسی کی کنٹینیوٹی ہی آپ کو لاہور کے جلسے کے اندر آئے گی, میرے پاکستانیوں کہہ کے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد وہ پھر سارا کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو لاہور کا جلسہ ہے, اس کی کوئی سمبلائزیشن اس کے علاوہ نہیں ہوگی.
کہ 13 اور 14 اور 14 اور 15 یہ 2 راتیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ 7 بجے کے بعد اگر آپ جین مندر سے میکلوڈ روڈ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے. مال روڈ کے اوپر بمپر ٹو بمپر ٹریفک بلاک ہوتی. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی بھی وہ انہوں نے وہ مطلب سارا جڑا ہے نا یعنی لاہور دا جنہ بھی آدم باہر نکلنا ہے نا لاہوریا انہوں نے ساڈا نکلے. ٹھیک ہے, اور چونکہ گورنمنٹ ان کی ہے انہوں نے کسے بھی وہ 4-5 گڈیاں جس طرح پہلے کرتے لبرٹی دے کول کھڑی کرتے جھنڈے لا کے اس تو بعد کہندے سی جی ٹریفک بلاک ہوئی ہے بزنس جلسہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے دوست ہیں انہوں نے کہنا کہ 12 کروڑ عوام نکل آئے جی باہر. وہ کہڑے دوست ہیں سر؟ وہ مطلب چودھری غلام سے ہے نا. نہیں وہ ہونے یار وہ نہیں وہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی میرا خیال ہے. نہیں وہ 12 کروڑ لوگ پچھلی دفعہ انہوں نے کٹ مارے تھے ہونتے میرا نہیں ان کے دوست ہیں تو میں نے اس کا میرا کتوں دوست ہو گئے چودھری غلام حسین صاحب اللہ معاف دفعہ آپ کافی پیتے پائے گئے. نہیں میں بالکل نہیں وہ سر نا. میں بتاتا ہوں. اچھا چلے آپ بات جاری رکھیں. اچھا تو میرا مطلب یہ ہے کہ 12 کروڑ لوگ نکل آئیں گے اور عمران خان جیت جائیں گے. میرا مطلب ہے اب تو عمران خان جو ہے جو ان کا سوشل میڈیا بتا رہا ہے ہمیں, یار اندازہ کرے ایک بندے کی چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, چوری ہو جائے اور وہ جس نے چوری کی ہو اس کے پاس وہ بندہ بھیجے کہ یار یہ ذرا ہمارے بندے کو ٹرین تو کر دیں کہ چوری کیسے کی جاتی ہے. یعنی امریکہ کا الیکشن چوری ہوا ٹرمپ والا, سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس ہوا, سی آئی اے نے اس پہ تحقیق کی ٹرمپ کی صدارت کے دوران. ٹرمپ نے وہ دبائے رکھی رپورٹ, بائیڈن صاحب برسر اقتدار آئے, اس رپورٹ کو اوپن کیا گیا, اس کے پیچھے جایا گیا, پتا چلا کہ مینوپولیشن جو ہو رہی تھی اس کو مینیج تو کیا جا رہا تھا ماسکو سے, لیکن آؤٹ سورسنگ ہوئی تھی اس کی ایران میں. وہ ایران تک پہنچے سارے آئی پی ایڈریس لے کے, تو پتا چلا کہ ایران میں جو سے آؤٹ سورسنگ کراچی صدر کے کسی علاقے کے اندر ہوئی تھی. یعنی صدر کراچی میں بیٹھ کے لوگ امریکہ کے الیکشن مینوپولیٹ کر رہے تھے وہاں پہ. اس قوم نے جس نے ٹرمپ کا الیکشن مینوور کیا تھا اس کی سب بزم خواہش, یعنی کہ بقلم خود سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے امریکہ میں ایک کمپنی ہائر کی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کیسے بنائے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو میرا مطلب آج سوشل میڈیا کے وہ ہو گئے نا پوائنٹ, وہ بیٹا جو ہے بیٹا ارسلان بیٹا صاحب وہ پوائنٹ ہو ہاں جی. وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل کسی اور طرح سے رہے ہوتے ہیں, مینوور کسی اور طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی مینوورنگ اور بیڈ ماؤتھنگ ہے جو پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس کا سامنا ہے. ان سے پہلے خاندانی لوگ ہوتے تھے وہ چپ کر جایا کرتے تھے, بہت ساری باتیں دبا جایا کرتے تھے, اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا کرتے تھے, ریئیکٹ بھی کرتے تھے تو کسی میسنجر کے ذریعے اطلاع بھجوایا کرتے بڑے نپتر انداز نہیں کہ پبلک نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ ان کو اس مانسٹر کا سامنا ہے جو چونک میں کھڑے ہو کے ان کی بیٹی کی تصویریں چھاپ کے اس کو گالیاں بکواتا ہے اور اندر خانے پرویز کھٹک کو بھیجتا ہے کہ جناب معافی دے دو. کیسا لیتل کمبینیشن ہے. مریم نواز شریف کے بارے میں شہباز گل صاحب بکواس فرماتے ہیں اور ادھر سے عمران خان صاحب معافی نامہ بھیجتے ہیں نواز شریف کو کہ آپ مل کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. یار ایٹ اے ٹائم وہ ابلیس سے بھی زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کئی محاذ کے اوپر سٹرائک کر رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ یہ فکرہ کاٹنا چاہیں تو کاٹ لیں. وہ ملٹیپل ایسپیکٹ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. ابلیس کی توہین ہو گئی ہے. اچھا نور اللہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب 9 حلقوں سے اکٹھے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے, کتنی سیٹوں سے وہ جیت سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی ہے اس پر کوئی کام کیا آپ نے؟ 17 جولائی ری پلے ہوگا یا 17 جولائی ری پلے ہو سکتا ہے. اچھا چونکہ نور اللہ صاحب نے بڑی گل کرتی 17 جولائی ری پلے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 9 حلقوں سے الیکشن اگر عمران خان صاحب اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے تو اس میں پرابلٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ حلقے تھے جہاں پر اگر باقی پارٹیز مل کے الیکشن لڑتی تو ان کا ووٹ بینک پریویس الیکشن کے مطابق اس میں تھا چانس کہ وہ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا کرتے تو پارٹی میں ہمیشہ یہ امکان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں, کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں اسی پارٹی کے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن عمران خان صاحب کے خود الیکشن لڑنے کی صورت میں پارٹی کا اپنا پورا ووٹ انہیں مل جائے گا. پارٹی کا اپنا سارا سپورٹر جو ہے وہ ان کو باہر لانا بھی آسان ہوگا جب عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے.
تو کیونکہ ضمنی الیکشن میں سم ٹائمس ہوتا ہے کہ تمام ووٹس کم ووٹنگ ریشو رہتی ہے، لیکن جب عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو وہ میکسیمم ہو جائے گا، تو انہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اپنے خود الیکشن لڑنے کی صورت میں. اچھا دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے وہ ظاہر ہے اس میں ایسے سارے مسائل کا شکار رہیں گے کہ کوئی کون کینڈیڈیٹ بنا ہے، کوئی دوسرا امیدوار بھی ہو سکتا تھا، ذاتی رنجشیں مسائل یہ سارے رہیں گے، اس لیے انہیں ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس میں اب تو یہ اناؤنس ہو گیا الیکشن، حکومت کو یہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ ایک سے زیادہ سیٹوں پر اگر کوئی شخص الیکشن لڑتا ہے جو کہ بعد میں سیٹیں خالی کر دیتے ہیں تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے اصل میں اپنی پاپولیرٹی دکھانے کے لیے، تو وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ نہیں ہونا چاہیے. ان سے ایکسٹرا پیسے لیے جائیں ہر حلقے کے، جو ضمنی الیکشن میں جو کاسٹ آتی ہے وہ یا اس سے تھوڑا سا بڑھا کر اتنے پیسے وہ ایڈوانس میں جمع کرا دیں، اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. ایک پوائنٹ لے لیجیے. اچھا جی، آپ کے پوائنٹ سے میں تھوڑا سا ادر اسپیکٹ کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں امید نہ ہو کہ وہ 9 کی 9 سیٹیں جیت سکیں، تو وہ اگر 9 میں سے 4 بھی جیت جاتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو ڈسپلے کریں کہ دیکھیں جناب ہم نے پہلے بھی تو وہ 20 میں سے 15 جیت کے پورا پنجاب جیت چکے ہیں نا. اچھا اس میں یہ کہ وہ میرے خیال میں 4 سے شاید زیادہ جیت جائیں، لیکن یہ تمام امیدواروں کے لیے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی پارٹی کے سربراہ ہوں، کہ جب وہ ایک سے زیادہ سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں چاہے وہ ایک قومی اور ایک صوبائی کی ہو، تو ایک سیٹ کے جو ضمنی الیکشن کا جتنا خرچہ ہے وہ ان سے ایڈوانس میں لے لیا جائے تاکہ انہیں تھوڑا سا احساس ہو. مطلب یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے نا کہ اپنی ذاتی وہ پاپولیرٹی دکھانے کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے. اچھا جو عمران خان صاحب کا دوسرا سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا بڑا اسٹرانگ ایک ہولڈ ہے، ایک تو انہوں نے وہ ارسلان بیٹا کو بھی آج اپوائنٹ کر دیا ہے، دوسرا ابھی پنجاب کا سوال تھا پوچھیں، میں خود بتا رہا ہوں نا، آپ کا ضروری نہیں ہے پوچھنا. یار ضروری ہے کہ جو تو کہے گا انہیں وہی جواب دینا ہے یار. سوال ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ تو ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. اچھا یار میرے خیال میں ਉਹਦਾ سب لوگوں ਆਪਣਾ نے ਇੱਕ ਜ਼ਹਨ ਹੈਗਾ ایکسٹرا بات ਉਹਦੇ کی ہے، لیکن ਮੁਤਾਬਕ اگر ਗੱਲ کرਦਾ ہے. آپ خیال میں ضروری نہیں ہے میں ایکسٹرا نہیں بول سکتا تو ہم سوری ہے. نہیں نہیں میں چلو ہوں بولو، لیکن اگے تو بس جو سوال کرو نا جواب دیا کرو نا یار. یار اچھا پھر میں ہر آدمی کی دفعہ روک کر اب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا تو یہ آپ کو کرنا بالکل چاہیے. نہیں احساس ہوتا. ہاں نہیں آپ کو کرنا آپ کو چاہیے. اس دفعہ ضرور احساس ہو رہا ہے، جب میں بولتا ہوں تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا سر تھا. ہر آج اچھا میرے سوال میں ہر آدمی بیچ میں صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو نور اللہ کے ساتھ ستیلی ماں والا جو سلوک ہے وہ اچھا میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. نہیں نہیں دیکھیں ایسے بازلی اور نواز شریف. اچھا نہیں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الزام غلط لگا رہے ہیں انہوں نے. میں نے جو سوال کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، تو میں نے کہا تھا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے آپ نے جواب نہیں دیا پچھلی نشست میں. چلے آپ دے رہے ہو، تجھے پھاڑ لیا مائک سر میں ایک چھوٹی سی سر دے رہو نا سر. رضی صاحب کی چھوٹی سی تصویر. نہیں بھائی میں کرنے دو سر بات. ایک منٹ سر، یہ شہباز شریف اور وہ نواز شریف نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کا سی اس کا بھائی نہیں ہے. اچھا سر ان کے جو ایک جے آئی ٹی بنی تھی، یہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد مہم چلی ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی فائنڈنگز آئی ہیں جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی 50 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو بنائے گئے، اور یہ حکومت ختم ہونے کے بعد جو بنائے گئے ہیں، اور 2 ماہ میں ان سے 48 لاکھ ٹویٹس یا ری ٹویٹس ہوئے ہیں جو کہ ظاہر ہے اس میں ہیش ٹیگ کیے گئے ہیں فوج کے خلاف کیے گئے ہیں. اور یہ جو اس کے حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد جو ہے 15 اکاؤنٹ سے 3200 ٹویٹس ہوئے ہیں. تو وہ جس شد و مت کے ساتھ جس طرح سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں، انہیں جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر انفلوئنس ہوئے ہیں الیکشن، تو ہمارے ہاں بھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے چیزوں کو. امریکہ نے ایک انسیڈنٹ سے سبق سیکھا ہے، اس کو مینیج کر رہے ہیں نا، اس کا روکیں گے. جن لوگوں نے کیا وہ رشیا پہنچ گئے، وہ ایران پہنچ گئے، ایران سے کراچی کا IP ایڈریس نکل گیا، وہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہماری حکومتوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو، اچھا جو جن پر ہمیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بڑا سپورٹ کیا اور وہ ساری بنا کے دیا 5th جنریشن وار کا اور پھر ان کے حوالے کر دیا، اب جب ان پر بھی یہ الزامات آنے شروع ہو گئے ہیں، ان پر PTI غداری کے الزامات ڈائریکٹ لگا رہی ہے، تو سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ ان چیزوں کو روکنا ہے. یہ جو آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، یہ جو PTI یہ جو کوشش کر رہی ہے، وہ چاہے فوج کے خلاف ہے، چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے، چاہے کسی بھی فرد کے خلاف ہے، اس کو روکنا چاہیے. ہاں جو نیچرل ایک پروسیس ہے مقابلے کا وہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز مقابلہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نفرت پیدا کرنے والا جو عمران خان صاحب نے کام شروع کیا ہوا ہے، اس کے لیے روکنا سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے.
उन्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वज़ीर दाखिला साहब लंदन सऊदी अरब में बैठ के बनी गाला पे छापे मारने को रोकने की हिदायत दे सकते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें इमरान खान साहब की तो फ़िक्र है, उन्हें इस कौम की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसके लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा सर, मैं सवाल बदलने लगा। बड़ी मेहरबानी। हाँ, सवाल है कि एकदम रौला पै गया एक्सटेंशन का, क्योंकि वो गए हैं लंदन और लंदन में नवाज शरीफ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बड़ी इसकी बात गश्त है, सीरियसली किया जाए। मारियाना बाबर का नाम मैं आपको बताने लगा हूँ कि मारियाना बाबर ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने DGISPR से पूछा है कि जी कि इसकी या तो वजाहत करें, इसको डिनाई करें सबूतों के साथ। दूसरा, खुशनूद अली खान साहब ने एक कॉलम लिखा है, वो उन्होंने कहता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही बंदे की इज्जत है वर्ल्ड वाइड, वो जनरल बाजवा साहब ने। वैसे मैं वो व्लॉग क्या मैं क्या वो सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ की ही होंगी, वो जड़ा भी होगा। असल में खुशनूद अली खान साहब जो है ना, उनका तो एक इशू है कि वो जनरल ज़िया के दौर में थे तो वो कहते हैं दुनिया भर में सिर्फ एक ही शख्सियत है जनरल ज़िया। मुशर्रफ के दौर में सिर्फ मुशर्रफ थे, दरमियान में रहीम शरीफ साहब आए तो उनके दौर में तो वो तो असल में ओहदे की इज्जत करते हैं। उनका प्रॉब्लम ये है, लिहाजा उनको तो डिस्कस कुर्सी को सलाम। हाँ, कुर्सी को सलाम है, साथ सलामा ने बल्कि। लेकिन जो मारियाना बाबर साहब की खबर है वो गलत है सर। और वो उनकी, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई जो खबर है ट्वीट की शक्ल में जो मैंने उनको देखा है वो उनकी दुरुस्त निकली हो। वो गलत नहीं, वो खबर नहीं दे रही, वो सवाल कर रही है। तो वो सवाल खबर की सूरत में कर रही है ना, ठीक है, कि मुलाकात हुई। नहीं, वो कहते हैं वो कुछ सोर्स लंदन के तो कह सर रहे वो हैं। सोर्स अच्छा चलो ठीक है, मैं इतने बैठ के कह दवा फिर किसी का नाम लैके सोर्स ने फलानी गल कही तो मान लोगे। मेरा मतलब है कि वो वहाँ पर मुलाकात नहीं हुई। मैंने भी सुबह 7:02 पे ट्वीट आया था तो मैं कोई 8:30 पे देख लिया सी। मैंने रब्ता किया, लंदन रब्ता किया और वहाँ से पता ये चला कि इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक और हस्ती की मुलाकात ज़रूर हुई, ठीक है, एक और हस्ती की मुलाकात ज़रूर हुई है। केड़ी हस्ती? वो मैं नहीं बता रहा, नाम नहीं लेना। उन्होंने मैंने कहा तू नाम नहीं लेना, मैं नहीं ले सकता नाम। हस्ती ने दसा हाँ, डेजिग्नेशन नहीं, कोई डेजिग्नेशन भी नहीं है। चलो जिस तरह इमरान शफकत इशारे देते हैं इस तरह इशारे देते नहीं, मैं इस तरह की कोई गल नहीं करनी। नहीं। अच्छा, वो हस्ती जो है उनके साथ मुलाकात हुई है और जिवें हस्ती कह रहे हैं ना तो कोई लगता कोई खूबसूरत पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है सियासी, उस हवाले से डिस्कशन भी, ठीक है, ये बातें भी वहाँ पर हुई हैं। लेकिन उसमें एक्सटेंशन ज़ेरे बहस नहीं थी। हाँ, वो किसी रंग का बाजवा नहीं। हाँ, चले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। किसी रंग का बाजवा नहीं है, यानी ये है कि ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खबर है ना, नहीं वैसे तुसी जो कहना है क्या वो नान खांडे है। नहीं, वो खाई जब नान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं पता चलिया ये नान नहीं खा रहे होंगे फिर। हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि मारियाना बाबर साहबा की खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में कि कंफर्म किया सोर्सेज ने कि मुलाकात, ठीक है, ये बात गलत है। ये मैंने अपने तौर पे चेक किया। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो एक्सटेंशन की बात है ना सर, एक्सटेंशन के बारे में आप और मैं इकट्ठे थे तो जो ख्याल उनका था वही ख्याल लंदन वाले भाई का है, ठीक है, कि वो कहेंगे दे दो तो दे देंगे, वो कहेंगे नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो वो किन्हों ने कहना? नहीं, वो जिन्होंने कहना वो कह रहे ने कि नहीं कह रहे, सवाल है। सर, दिल छड़दा किसी का, दिल करदा किसी का। देखियो ना, लेकिन यहाँ पर मसला है, यहाँ पे मसला ये है, देखिए एक टेस्ट केस है, छोटा सा टेस्ट केस हुआ है शहबाज गिल साहब के हवाले से। बड़े सीरियस किस्म की जो हमारी हुकूमत ने एलिगेशन लगाए और वो सारा कुछ हुआ और वो इतनी नाअहल हमारी हुकूमत का वो सारा सेक्शन रहा, यानी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो गिरफ्तार उसको करने गए हैं तो गिरफ्तार किया तो वो ड्राइवर समेत ले जाना चाहिए। गड्डी भी तो माल मसरूका का हिस्सा हो सकती, कई लैपटॉप हो सकता, कोई चीज़ हो सकती। तलाशी नहीं लेती, सिर्फ मुंडा फड़ के निकल गए। मुंडे दे आर्डर सी। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं। मैं अर्ज ये कर कोई छुट गया ना सर, वो जुडिशियल चले गए हैं, कल नहीं तो परसों उनकी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ आज नहीं सुनो और वो शहबाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर होकर बाहर आएगा, आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। राह जाते तुसी एक बंदे नो हीरो बनाता पड़ता है, मतलब इस तरह की आप हरकत करे ही ना सर, उन्हें हीरो नहीं बनना वाला, फिर हादसा निकल जाना। और सर हादसा उससे नहीं निकलेगा सर, आपकी गलत फहमी है। आप लोगों को जिस वक्त जिन्हों की कोई नहीं सुन रहा होंगे ना सर, ਉਹਨੂੰ ਮੱਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ।
ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ नहीं हाँ है। कोई रुकावट। हाँ जी जरा मौका जी बस एक्सटेंशन वाले मौके। हाँ जी देखिए मारियाना बाबर साहबा ने एक खबर दी थी, अगर आपको याद हो, कि जलील बाजवा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रसल्स गए हैं, हाँ और वापसी पे उनका त्यारा जो है वो लंदन रास्ता लंदन दुबई आया है, और दुबई वो 3 रोज रहे हैं, वो खबर भी उनकी बाउंस हो गई थी, हाँ और वो भी इसी तरह क्वेश्चन की शक्ल के अंदर खबर थी। ठीक है। मुझे लगता है कि वो फॉरेन ऑफिस को तो शायद कवर करती रही हैं, और वो उसके ऊपर उनकी फॉरेन अफेयर्स पे उनकी कमांड है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक जर्नैल की, एक मतलब बड़े फौजी अफसर की साहबजादी भी हैं और उनके सोर्सेज भी होंगे, लेकिन इस तरह की ये दूसरी खबर है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा शकूक का इजहार हो रहा है। ठीक ठीक इसलिए मैंने कहा कि मैं ये पॉइंट आउट भी कर ठीक, कि उस ठीक। तरह के चौके हाँ, छक्के हाँ। जो हैं वो मारती रहती हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर वो चाहेंगे तो मतलब कि एक्सटेंशन जो है वो कोई इशू ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें बियॉन्ड एक्सटेंशन जो है वो सोचना चाहिए। बियॉन्ड एक्सटेंशन जो है, ये विजिट जो है वो हमें सोचने की दावत देता है। थोड़े को बहुत समझो, खात को तार समझो। बस ठीक है। आखिरी गल सर, आखिरी सवाल। सवाल करोगे? मैं नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं सवाल करने लगा। जड़े जो हमारे हैं अपना वज़ीर दाखिला साहब, उन्होंने उमरा करदे हैं फ़ोन किया बनी गला नहीं जाना है, एक ही है मतलब व्हाट इज दिस? सर वो लाल मस्जिद भी हो सकती है। अच्छा इमरान खान साहब ने वहाँ पे जत्थे कटे जत्थे है ना, कटे। ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं है, कोई चीज़ गलत हो जाती है, वो एहतियात करके गए, अच्छी चीज़। वो मॉडल टाउन भी हो सकता था। ठीक है। खान साहब ने पूरा किला बनाया हुआ ना उसको। खान साहब ने एक लेयर है सिक्योरिटी की, केपीके की पुलिस है, उसके इस पहले इस्लामाबाद की पुलिस है, फिर केपीके की पुलिस है, फिर कश्मीर अच्छा, की इसका पुलिस है। मतलब है जो आपने नक्शा खींचा है। अच्छा, नहीं तो शहबाज गिल को कितनी दूर से उठाया? सर वो पीछे से उठाया, काफ़ी पीछे से उठाया। हाँ वो तो एक बेचारा, किलोमीटर पीछे हाँ साहब रोटी सन खवा रहे, तो वो पता खाना ना, खाने गया था। हाँ खाना खाने गया। निकल। जो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने किला बनाया हुआ है, ये है वो है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर पुलिस ने कोई और जाएगा उधर जो जाना पिया था। सर नोगो एरिया कैसे खत्म हुए थे कराची में? बनी गाला प्रैक्टिकली नोगो एरिया। इमरान खान साहब जिसको चाहते वहाँ जाते, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। इमरान खान साहब ने वहाँ पे जो, यार मेरे पास एक खबर आई थी चल के 2-3 दिन पहले, मैंने व्लॉग किया है सर। वहाँ इमरान खान साहब के साथ जो लोग मिलने आते हैं ना, उनकी वैसी तलाशी होती है जैसे अमेरिकन एयरपोर्ट पे किसी पाकिस्तानी की होती है। उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं, उनके बटन खंगाले जाते हैं कि बटन है कि कैमरा है। अच्छा सर ये बेल्ट जो होता है, हाँ। वो बेल्ट तक उनका चेक किया जाता है जिसके अंदर क्या कोई बाइक चेक तो नहीं लगा हुआ। ਹਾਲਾਂਕਿ एक ਉੱਥੇ चीज़, ਹਾਲਾਂਕਿ और ਉੱਥੇ मोबाइल- ਮੋਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਡਰ ਰਹੇ और ਭਾਈ। मोबाइल्स भी लेकर रख लिए जाते, मोबाइल्स तक लेके रख लिए जाते। और दौरान गुफ्तगू अगर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं बैठे हुए, और फर्ज कर ले मेरे सामने नूल्ला साहब बैठे, नूल्ला साहब ने हाथ जरा इधर किया तो शहबाज गिल साहब दौड़ कर आते थे, जी क्या कर रहे हैं, ना करें ऐसे। उनको शक पड़ रहा होता है कि यहाँ कुछ लगाया तो नहीं हुआ कि वो कोई रिकॉर्डिंग ना ऑन कर दे। अच्छा तो इमरान खान साहब इतने चौकस बैठे हुए, 4-4, 5-5 लेयर्स की सिक्योरिटी, प्राइवेट मलेशिया अलग बिठाई इमरान खान साहब ने। और खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान बुला के, पिछले दिनों एक इंसिडेंट भी हो गया था, वो गोली भी मार चली दी थी, हाँ। ठीक है। तो वहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक इसी है। पुलिस को भेजते इस्लामाबाद, हाँ, जो जी जिन्होंने है। औरत उठा ली है, हाँ तो वो पुलिस तो पता नहीं क्या वो कहते हैं कांड करके आ जाएगी, पता नहीं किस तरह का कोई कारनामा करके आ जाए। तो अच्छा किया राणा साहब ने नहीं भेजा। एक और चीज़, अगर आपने सवाल नहीं पूछा, मैं आप सवाल पूछे इलेक्शन वाला 9 हल्कों का। अच्छा यहाँ इलेक्शनों रोक ना के, सके आपको। हाँ जी आप 9 हल्कों वाली बात वैसे मैंने पहले आपसे ही की थी वो वाली। अच्छा नहीं, पहले तो मुझसे सिर्फ। अच्छा चलो फिर मैं अपने जल्द- ख्याली जल्द तौर से- पे की थी जल्द से। अच्छा हाँ भाई को बहुत जल्दी है, मैं जल्दी जाने नहीं दूंगा। अच्छा नहीं ठंडे हुए रहना नहीं, अच्छा इसमें जल्दी है बहुत। अच्छा मुझे पता है कि अच्छा क्या सर, वो इमरान खान साहब मेजॉरिटी हल्कों से जीत जाएंगे, लेकिन उससे पीटीआई को ग्राउंड में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा सर वो जो आपका टेक्निकली मैंने कहा कैंडिडेट है ना सर, हाँ उसका नेटवर्क डिसमेंटल हो जाता है सर। वो एक्टिव नहीं होगा, वो डिसार्ट होगा, और पार्टी को लॉन्ग टर्म, अभी तो इमरान खान साहब आधी तौर पर तो फायदा, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स वैसे भी डेट वो है, आज जीत जाऊँ कल देख लूंगा, T20 खेल रहे हैं ना, तो इसको इमरान खान को इसका नुकसान होगा। मेजॉरिटी हल्कों से जीत सकते हैं, जीत जाएंगे शायद,
हाँ हो सकता है 9 से जीत जाए, वो मोहबे मुकरम की टीम से आवाज आ गई है। हाँ। एक प्रेडिक्शन ठीक हो गई ना उनकी, नहीं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। नहीं होते यार, वो बादशाह बड़ा ही बैठे ने। हाँ। वो तो कहते कानून क्या होता है इमरान खान के सामने। हाँ। वो इस तरह कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बात बहरहाल ये है कि जी वहाँ इमरान खान साहब हो सकता है 9 की 9 सीटें जीत जाए। पॉलिटिकली इसको सोचें, उसको कितना इमरान खान साहब को उसका नुकसान होगा। अच्छा वो तो खैर बात की बात है कि इमरान खान साहब दी फेट की रहे सियासी तौर से। सर बहुत बुरे घिरे हुए हैं। खुद कल इंटरव्यू जो था उनको सिद्दीक जान सिद्दीक जान ने भी कहा, बल्कि खुद समी इब्राहिम को। अच्छा इमरान खान साहब इंटरव्यू देते, एक तो भाग गए, चले गए, भाग गए वाला काट देना, एक तो बाहर चले गए अरशद शरीफ साहब। अच्छा एक और भी पहले चले गए, साबिर शाकिर साहब। अब इंटरव्यू लेने वाले कम होते जा रहे हैं। अब ये मतलब सोचे कि यार हामिद मीर के साथ क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, आप लोगों के साथ, रईस साहब के साथ, सबके साथ जो हुआ, आमिर मीर के साथ, किसी ने कभी सोचा ही नहीं भाग जाऊं, कभी नहीं सोचा। अच्छा ये सिर्फ पता चलता है कि यार आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, भाग गए तो चले गए, भाग गए फिर काट देना, चले गए, ठीक है। अच्छा अब इंटरव्यू कर रहे हैं समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन, फिर चौधरी गुलाम हुसैन का नाम ले लिया, फिर मैं कुछ कहूँगा फिर आप नाराज होंगे उसको। खैर तो 2-4 लोग हैं जिनको इंटरव्यू दे रहे थे। समी इब्राहिम साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें खुद कह रहे थे कि मुझे नायल करवा देंगे, मुझे नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा कर देंगे, फिर मुझे कमज़ोर कर देंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन में जब ये मामला चल रहा था तो खान साहब को पता था कि हमने क्या क्या किया हुआ, पता था ना कि भाई हमने किस तरह पैसा ला के। सदर अली साहब ने आज बात की ना, चोर को पता होता है उसने क्या किया हुआ। अली साहब ने बड़ी कमाल बात की है, मैं भूल गया था। अली साहब ने, सदर साहब ने कहते हैं हमने जो रिकॉर्ड पेश किया उसी में से निकाल कर हमें पकड़ रहे हैं। ठीक है सर। तो इमरान खान साहब फंसे बुरे हुए हैं। किसी सियासतदान को नाअहल नहीं होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ को जिस कानून के तहत खुद करवाया था ना, उस पर 1000% वो नाअहल होते हैं। तोशा खाना तो भी अलग है, वो अलग है। खान साहब के ऊपर तो बड़े केसेस आने हैं, उनकी कोई वही किस्मत। आप थोड़ा ग्रुप का अंडर एस्टिमेट आपने सवाल नहीं किया। मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना आइडियल कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये फेट वाली बात इनकी सीरियस लीजिएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि इनको वैसे भी इल्म नजूम का पता है। अच्छा ठीक। और अब 10-15 मिनट बात कीजिए, इसको जारी नहीं देना। इमरान खान साहब जो है ना वो आइडियल कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब उनके इतने सारे मसाइल हैं, उन पे जो तलवारें लटक रही हैं, कहीं उनको गिरफ्तारी हो सकती है, कहीं उनको सज़ा हो सकती है, कहीं उनकी नाअहली हो सकती है। तो इस तरह के लोग हमारे सिस्टम में ना आइडियल लोग होते हैं। जावेद इकबाल साहब आपको याद है ना, वो बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए आइडियल आदमी हैं, क्योंकि उनके ऐसे मामलात हैं कि वो बहुत अच्छे ना ताबेदार बन के चलते हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कहीं पर स्टैंड ले सकते हैं, कर सकते हैं, अगर खैर ऐसा कभी सानिया हुआ नहीं, लेकिन एक लोगों का ख्याल था। तो अब वो बाकायदा उन आइडियल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में, कि अब उनको हुक्मरानी के लिए बड़ी सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा फ्यूचर में। मेरे ख्याल में तो सीवी भारी हो गया। हाँ, उनका बेहतर पोजीशन है। वो अमेरिका ਨੂੰ डॉलर दे के कह रहे हैं सानू मन लो, सानू कबूल कर लो। चलो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी गल्लां हो गई हैं और नान खाने ने तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया।